तुम्ही खूप आवाज उडवला ह्या हॉस्पिटला संदर्भात. आवाज उठून सध्या ताळो बसलो होता म्हटल्या सरकाराच्या काना मेरेन अजून पावाना अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा. सो 2017 हांव हे पळयता, जो मेरेन हांव जेन्नासून हांव पंचायतीन आसलेलो, सरपंच आसलेलो, अजून मेरेन आसा मेंबर बी. 2017 जेन्ना ही पळयलेले, जेन्ना आमी आमचे पंचायतीक फायल येयलेली तेन्ना त्या फायलीक जर पळय आसले जाल्यार जशें आमचे आतां सगळ्या सरांनी बी सांगले 12 ओपीडीज दाखयलेले. वेगवेगळे थंय फेसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ लोकांक मेळटले हे तेजेर ते प्लॅनाचेर दिल्लेले आसात. आनी आयज प्रत्यक्षान जर कितें जाता जाल्यार एक ओल्ड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर नया बिल्डिंगेन शिफ्ट जाता. म्हाका दिसता गोंयान आज एक अशी कम्युनिटी सेंटर सरकारान दाखोवपाची जी 100 बेडेड हॉस्पिटल आसा. सो म्हाका दिसता की जी कितें म्हाका म्हायती आसा हेजे लायटीचे बिलूच येता दिसता 1 लाख रुपया हांकां, सॉरी 3.5 लाख रुपया, तेवूय बंद आसतना. आनी आतां हे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांगासर शिफ्ट करता. सो जाला कितें एक ट्रेंड कसो पळोवंक मेळटा की जेन्ना एकदां इलेक्शन लागीं येयल्ले तेन्ना लोकांक शांत करपाक डायलिसीस युनिट चालू केले. आतां 2027 इलेक्शन येता. म्हाका दिसता हेका सरकाराक ती जाणीव जाल्लेली आसा की कशें तेंची मताचो प्रमाण कमी जालो. सो म्हाका दिसता की हेजेवूय आतां उद्घाटन करपाचें बी तेंच्यांनी मोठ्या प्रमाणें ठरयलां आसतलें की लोकांक बेश्टें आपले शांत करपाचें. पूण जशें सगळ्यांनी सांगलें की आमकां हांगासर एक बेश्टी बिल्डींग नाका, आमकां जाय एक बरे क्वॉलिटीचे GMC जशे सुविधा मेळटा तशे सुविधा पेडणेकारांक मेळपाची. आनी तेकाच लागून ही बिल्डींग सरकारानूच तयार केल्ली. हे सगळे फेसिलिटीज जे कितें GMC लिंक म्हणटात नाल्यार आनी कसले फेसिलिटी म्हणटात हे लोकांनी वागूंक नासलेले. हे सरकारान लोकांक आश्वासन दिल्लें, प्रॉमीस केल्लें. म्हाका दिसता पर्रीकर सर तेन्ना आसलेलो, तेजे हे स्वप्न आसलेले. आतां पर्रीकर सर ना, ते म्हाका दिसता तेजे कोण तितले सिरियसली आतां घेयनावूय ना. म्हाका दिसता पर्रीकर सराक जर श्रद्धांजली जर पेडण्यासून जर सरकार दिवंक शकता जाल्यार हे एक हॉस्पिटल चालू करपाचें तेंच्यांनी GMC लिंक, तेकावूय पर्रीकराचें नांव दिल्यार आमकां कांय हरकत ना. आमकां फक्त जाय आसा की एक बरे क्वॉलिटीचे सगळे सुविधा आसलेले एक हॉस्पिटल. थँक्यू.